Hola amigos de tu canal, mi nombre es Alberto Salvador y os traigo un vídeo reforestando el bosque de Can Deu, colaborando con las A.D.F de Sabadell. Un saludo, nos vemos pronto. Far away, see the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Fast, like a hurricane, to my heart, till you're far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Y recuerda, si te gustó el vídeo, suscríbete o dale like para seguir haciendo vídeos como este. Un saludo.